Anaton Ebanghelyo para han solemnidad han Epifania o han pagpadayag hanaton Ginoo sumala kan San Mateo Kapitulo 2 versikulo 1 ngadto hiton 12. Natawo Jesus sa bungto han Bethlehem hatuna han Judea han panahon kay Herodes an hadi. Waray pag-iha nagkaabot ta Jerusalem ti nga sinirangan in mga tao nga batid hin kamaaram bahin ang kabitunan nga nagpakian hera. Hain ba ang natao nga bata nga hadi han mga Hudiyo. Hinkitan namo na sinirangan ang iya bituon ngan kinanhi kami hin pagsimba iya. Han pakabatiin ni Hadi Herodes nabaraka hiya pati ang bugos nga Jerusalem. Gintirog niya ang nga tanan nga mga puno han kapanian ngan an mga magtuluduhan balaod ngan ginpakianhan hira. Diin ba matatawo ang Mesiyas? Dito habong tuhan Bethlehem ha Judea nagbaton hira. Amo ini ang iginsurat han manaragna. Ikaw Bethlehem hatuna han Huda, diri kagod amo ang giuubusi han mga bungtuhan Huda, kay magawas ti kang haimo inusa nga pangulo nga magpapakaupay han akong katawhan nga Israel. Sanglit iging patawag ni Herodes hinhilom ang mga kamag-araman nga tikang sinirangan. Hinbaroan niya tikang haira an untop nga taknahan pagpakitahan bituon. Ngan ginpakadto hira ha Bethlehem ngan gintugon hira pakadto kamo ngan pamin nga niyo hinmaupay ang bata. Kung hiagian niyo pahibaro ako dayon basi kumadto man ako hinpagsimba iya. Ngan nagkalakat hira. Nakita nira ang mungahaw nga bituon nga hinggitan nira sinirangan. Nalipay gud hirahan pakakita nirahan bituon. Naguna ini haira tubtub nga tumungon, tubtub nga tinugod, ngan hinunong hadapit nga hinmumutangan han bata. Sinulod hirahan balay, ngan hingkitan nira ang bata upod hi Maria nga eroy niya. Linuhod hira nga nagsimba iya. Binuksan nira ang ira mga dara nga naghalad hira ha iya hinbulawan, insenso og mira. Ginpahimang no hirahan Dios, pinaagin inup nga diri nga bumalik hira ngadto kan Herodes. Sanglit tanguli hira ngan lain nga dalan an ira ginagian. Kabugtuan an Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka Kristo. Maupay ngan baraan nga takna hayo nga tanan han Epifania han pagpadayag han Ginoo. Kabugtuan iton nga pulong nga Epifania kinahanglan naton iton santo puan hin maupay. O sa iton nga pulong nga Grego nga ang karoy singon pagpadayag o manifestation. Numdum ako may dahadtog pinakiana akon nga kung ano an akon bubuhaton kung tagan ako hinregalo di dayton gabihit Pasko. Anakong baton nga nakon kay iuon ko gad iton lait katapos akon aabrihan panginginanoan ko kung ano. Iton atong kalibutan kabugtuan puno hingkasisidman. Damo it nakakapasubo ha aton ni tatong kalibutan. Ini nga mga nakakapasubo ha aton ti kahit sa lahi tao. Iton sa lahi tao naghaharat nagdudurot hingkasisidman. Ngan iton nakakapara lahi ng kasisidman amo ang kapawa nga natikan sa Dios. Asa ini andara han Mesiyas. Sanglit kung aton ito naon itong pagpadayag o Epifania, may tatabula iton kung may ada lamrag. Basi kita kumita kung ano man iton iging papadayag. Ngan ini nga lamrag amo mismo iton Ginoo Jesucristo nga halad o upa ha aton, regalo ha aton yan nga Pasko. Kundi ini nga upa, kinahanglan ipadayagan, no? Kinahanglan ipakita diri laha aton. Kaya sa ini karoy singon nga ginbilingiyahin mga kamag-araman o mga magi o mga mago
mga batidhang kabitunan ti kangen magkalain-lain nga lugar. Karog singon hini nga iton pagtalwas nga darahito Mesiyas, dirila parahin uusa nga tribo o usa nga nasod, kundi parahan nga tanan nga kanasuran. Sanglit usa ini nga importante kaupay nga aton pamurbuoton. An pagpadayag tungod kay ang katalwasan, parahan nga tanan nga kanasuran, dirila parahin pipira. Kaduha aton mga pamalandungon nga nakita naton kabugtuan, duduha kalain nga behavior, kalain nga gawi nga mag-iba, no? Ang gawihan mga kamag-araman, ang gawi ni Herodes nga buos nga Jerusalem. Herodes nga Jerusalem kahadlok, ano? Kundi an mga mago, ang mga kamag-araman, amo an kalipay, amo an ira nga rahim pagkikita ang Mesiyas. Hinaut kunta sa init aton liwat gawi. Yan nga magtitikang itong bago nga tuig. Yan nga nagtitikang palakitahin bago liwat nga kalendaryo nga sibil. Inin una-unaon ta iton. Kinaglan mag-una aton iton kalipay nga natawo ang Mesiyas. Ngan ito naglalamrag, ito aton masirom nga katunaan. Ang tutulong nga mga regalohan kahadian, simbolo ito nit angay taig regalo. Una, ang bulawan, simbolo ito ang atong pagkilahit pagkahadi ni Jesus. Ikaduhan, insenso, simbolo ito aton pagkilalay, tiya pagkapadi, siyahan nga padi o high priest. Ikatulo, ang mira, simbolo, ang iyate arabot nga paghalad niya kinabuhi pinaagi ang kamatayon. Pangaro kita kabugtuan nga mahihatag ta ang pagkilala, mahiyaan aton susundon, kahiyan aton narangdon nga hadi, ang aton pagkilalahan aton haniya pagkapadi, no? Nahiyaan magdadara aton ngadto sa Dios. Ikatulo, ang aton pagkilala nga dida haniya kamatayong kita nagkamayada kinabuhi. Diyos ang kayong makagarahong pasaylo kami han amon mga sala hindi ri pagkilala ang paghatag ni kaangayan nga pag simba mo dira kan Jesucristo nga amon Ginoo, baguha kami hini nga bago nga tuig, pinaagi kan Jesucristo nga amon Ginoo. Amen.